IAS 40 Investment Property. Inleiding, klassifikasie, erkenning. In die staat van finansiële posisies onder bates, nie bedryfsbates, is daar aparte lynitem vir beleggingseiendom. In die staat van wins of verlies en ander omvattende inkomste word lynitems ander inkomste en ander uitgawes geraak. Let asseblief op dat ander omvattende inkomste nie geraak word deur beleggingseiendom nie. Die infrastruktuur is die identifisering van ekonomiese gebeurtenis, die erkenning en meting van ekonomiese gebeurtenis en die openbaarmaking van die ekonomiese gebeurtenis. Investment property, die opsomming, wat is dit van die standaard? In die video gaan ons na erkenning, aanvanklik en later kyk. Investment property se definisie. Investment property is property held to earn rentals or for capital appreciation or both rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business. Owner-occupied property se definisie is property held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Investment property, aanvanklike erkenning. Dis is beleggingseiendom, grond, geboue, deel van 'n gebou of beide wat gehou word vir verhuur aan ander of vir kapitaal of gehou vir kapitaalappresiasie, eerder as vir die gebruik in die produksie of verskaffing van goedere of dienste of admin doeleindes. Die is eienaar geokkupeerde geboue en word verantwoord in gevolge IAS 16 se reëls. Of verkoop in die gewone loop van besigheid. Dit is IAS 2. Dus, soos julle kan sien, genereer beleggingseiendom kontantvloeie wat grootliks onafhanklik is van enige van die ander bates wat gehou word deur die besigheid. Voorbeelde van beleggingseiendomme is grond gehou vir 'n huidige onbepaalde doel, eiendom onder konstruksie vir toekomstige gebruik as beleggingseiendom. Voorbeelde van die items wat nie beleggingseiendom is nie, is eiendom geokkupeer deur werknemers ongeag of hulle markverwante huur betaal of nie. Dis die rol, die betaling wat die huurders maak speel nie 'n rol nie, markverwant of nie. Eiendom uitverhuur in terme van 'n bruikhuur, dit is onder IFRS 16 en nie meer IAS 17 nie. Eienaar geokkupeerd, eiendom met die doel om voorraad te hou of opgerig ontwikkel namens 'n derde party. IAS 40 paragraaf 10 identifiseer dual purposes. Some properties comprise a portion that is held to earn rentals or for capital appreciation and another portion that is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Dus het jy een gebou wat gebruik word vir uitverhuuring of vir kapitaalappresiasie en dan vir administratiewe doeleindes. Verder sê die standaard, if these portions could be sold separately, an entity accounts for the portions separately. Dit beteken, indien die gebou vir se dele apart verkoop kan word tussen kapitaalappresiasie of uitverhuuring en eienaar geokkupeerde eiendom, sal dit apart verantwoord word, waar if the portion could not be sold separately, the property is investment property only if an insignificant portion is held for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Dus, wanneer die gebou se administratiewe deel
en die deel wat uitverhuur word nie apart verkoop kan word nie, sal die hele gebou as investment property geklassifiseer word slegs as 'n onbeduidende deel gehou word vir administratiewe doeleindes. Dus, soos die opsomming wys, indien gedeeltes apart verkoop kan word of apart verhuur kan word, word die dele afsonderlik verantwoord. Indien die gedeeltes nie apart verkoop kan word nie, word eiendom slegs geklassifiseer as beleggingseiendom indien 'n onbeduidende gedeelte eienaar geokkupeerd is. IAS 40, paragraaf 11 tot 13, dit spreek addisionele dienste aan wat verskaf word. In some cases, an entity provides ancillary services to the occupants of a property it holds. An entity treats such a property as investment property if the services are insignificant to the arrangement as a whole. An example is when the owner of an office building provides security and maintenance services to the lessee who occupies the building. Dit beteken net, indien die dienste onbeduidend is tot die reëling, arrangement as a whole, sal dit nog steeds as investment property geklassifiseer word. Dan, in other cases, the services provided are significant. For example, if an entity owns and manages a hotel, services provided to guests are significant to the arrangement as a whole. Therefore, an owner-managed hotel is owner-occupied property rather than investment property. Dit beteken net, indien die addisionele dienste beduidend is tot die arrangement as a whole, sal die property geklassifiseer word as owner-occupied property eerder as investment property soos aangedui. It may be difficult to determine whether ancillary services are so significant that a property does not qualify as investment property. For example, the owner of a hotel sometimes transfers some responsibilities to third parties under a management contract. The terms of such contracts vary widely. At one end of the spectrum, the owner's position may, in substance, be that of a passive investor. At the other end of the spectrum, the owner may simply have outsourced day-to-day functions while retaining significant exposure to variation in the cash flows generated by the operations of the hotel. Dus, sê paragraaf 14 net vir jou, judgment is needed to determine whether a property qualifies as an investment property. Verder sê die paragraaf ook, 'n entiteit moet 'n kriteria ontwikkel om te beoordeel of eiendom beleggingseiendom is. En die kriteria wat gebruik is vir die klassifikasie van om te bepaal of dit geklassifiseer kan word as beleggingseiendom, moet geopenbaar word in die finansiële state. Dus, as 'n opsomming van addisionele dienste, indien dit onbeduidend is tot die ooreenkoms in geheel, dan is dit beleggingseiendom. Indien die dienste beduidend is dit eienaar geokkupeerd. Indien dit moeilik is om beduidendheid te bepaal, word professionele oordeel benodig. Paragraaf 15 spreek 'n moeder en filiaal 'n verhouding aan. Die sal in die tweede semester behandel word wanneer groepstate behandel word. Beleggingseiendom wat besit word slegs erken wanneer dit voldoen aan die definisie van beleggingseiendom, daar is 'n waarskynlikheid van ekonomiese invloed en die koste kan betroubaar gemeet word. Die erkenningskriteria moet elke keer wat koste aangegaan word, moet elke keer geëvalueer word wanneer kostes aangegaan word, aanvanklik as ook later. Investment property latere erkenning, dag tot dag voorsiening word in paragraaf 18 aangespreek. Dit word in wins of verlies erken soos wanneer dit aangegaan word. Dit is herstel en onderhoud. Gereelde vervangings word in paragraaf 19 aangespreek. Die erken die draagbedrag van die koste van die vervanging van 'n paart en die draagbedrag van die vervangde paart moet onterken word. Dus die nuwe paart wat aangeskaf word,
moet erken word met die drabedrag en die part wat vervang is moet ontherken word.